नमस्कार बंधुगण बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर ए भिडियोटी सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। तेबे आपण मानकर जदि सिंह राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आजिर ए भिडियो रे आमे माने जानिबा सिंह राशि व्यक्ति विशेष माने सबुबेले एते टेंशन रे काहेकि रहंती एवं एहार प्रतिकार विषय रे आजिर ए भिडियो रे आमे माने आलोचना करिबा। आपण आपणक आखपाखरे किछि एभଳି मଣିଷଙ୍କୁ देखुथुबे जे सर्वदा खुशी रे रहउथुबे एवं शांति रे रहउथुबे एवं बहुत खुशी रे रहउथुबार आपण माने देखुथुबे। आपणको लागुथुबो जे एही लोकमानंकर जीवन रे कोनोसी प्रकार चिंता बा टेंशन रहु नाही, किंतु मु काहेकि सर्वदा टेंशन एवं चिंता रे रहुछि एमिति आपण मानक सहित काहेकि होउछि, आपणको काहेकि एते काम चिंता एवं टेंशन मिलुछि। आपण टेंशन फ्री हेबा पई चाहुचंती किंतु काहेकि टेंशन फ्री होई पारु नाहंती। तेबे बंधु माने आजिर ए भिडियो रे आमे माने ए विषय रे विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। आपण माने निजको निजे टेंशन हेउचंती ना आपणकर राशि एभଳି करूछंती, ता सहित आमे माने जानिबा सिंह राशि रो भाग्य भविष्य एवं तांकर कौन रही शुभाशुभ फल। आजिर ए भिडियो रे से सबु विषय रे विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने राशि चक्र रो 12 गोटी राशि मध्यरु पंचम राशि होची सिंह राशि। सिंह राशि रो राशियाधिपति होचंती सूर्यदेव। सूर्यदेव होचंती नवग्रहंकर राजा, सबुबेले ऊर्जावान दयालु एवं मनरे सर्वदा समस्तक प्रति श्रद्धा प्रेम एवं काहारी प्रति अंतरपंतर रखती नहीं, समस्तଙ୍କୁ एका दृष्टि रे देखती एवं सर्वदा दान धर्म क्षमा एवं समस्तଙ୍କ प्रति दया भाव प्रदान करती। सेथिपाई एही सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पाखरे दया एवं क्षमार भावना रही थाए। जेहेतु सिंह राशि स्वामी सूर्यदेव अटंती, एही व्यक्ति विशेष माने प्रत्येक क्षेत्र रे लीडरशिप गुणटी बहुत भल भाव रही थाए। से माने जेकोसी क्षेत्र रे लीडरशिप नेबाकू पसंद करिथांती एवं जेउ भी कार्य करती से कार्य को से माने सठिक भाव रे परिचालित करती। जेकोसी कार्यर सुचारू रूपे पालन करिवार जेउ गुरुदायित्व रही थाए एमाने से भूमिका को ग्रहण करिथांती। एमाने एका संगरे बहुत गुड़िए कार्य को मुंडरे पुरांती, जेउथिपाई एमाने सर्वदा टेंशन रे रहउथांती। कारण बहुत लोक चाहती एमानक उपरे बहुत कार्यभार देवा पाई, एमानक द्वारा किछि कार्य हासिल करिबा पाई। सेथिपाई एमाने सर्वदा कार्य व्यस्त रे टेंशन रे रहंती। एकाथरके एते गुड़िए काम कले मनीष निश्चिंत टेंशन रे रहिबो। एही भली कार्य सिंह राशि व्यक्ति विशेष माने करिथांती। एही राशि व्यक्ति विशेष माने जाहाकू चाहिबे पछरे पकाइबा पाई एमाने तांको खूब सहजरे पछरे पकाई देबे। जदि एमाने काहाकू मन देई ऊपर को उठाइबा पाई चाहती एमाने बहुत सहजरे ताकू ऊपर को उठाई देयंती। एमानक पाखरे जनकू साहाय्य करिबा, जनकू ऊपर को उठाइबा एवं ऊपर को उठाइबा बहुत भल भावरे करंती। समस्तଙ୍କ प्रति दया क्षमा प्रेम भावना रखि थांती। तथापि भी एही व्यक्ति विशेष माने सर्वदा गंभीर देखा जाती। उपरे बाहर को हसिला भली लागुथिले मध्य तांको मन भितरे बहुत गुड़िए कार्यर भावना चालू थाए। तेबे बंधु माने सिंह राशि झीटीए हेले मध्य से गोटिए पुओ भली कार्य करिथांती। ता सहित एमानकर नाक अगरे राग थाए एवं कौन काहाकू केतेबेले कहि दियंती ताहा से बुझी पारंती नाही। अन्य लोक कौन भाविबे ताहा से चिंता करंती नाही एवं परवर्ती समय रे से अनुताप करती जे मु ए कथा काहेकि कहली, मु एहा कहिबाटा ठीक होई नाही, एमिति कहिबा द्वारा अन्य को कष्ट हेबो, एभली भावना तांको मन भितरे बारंबार आसी थाए। एमाने बहुत जिदखोर स्वभावर होई थांती एवं विद्या क्षेत्र रे एमाने बहुत टैलेंटेड हुअंती, किंतु जीवन रे एमाने
ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ଏହି ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ ପ୍ରଥମ ଥର, ସିଏ ଜାଣିବ ଯେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବହୁତ ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ଆତ୍ମଗର୍ଭୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା, ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସରଳ ହୃଦୟର କଥା ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏହି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ କେତେ ସ୍ନେହୀ ଅଟନ୍ତି। ନିଜର ପରିବାର କଥା ଏହି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏମାନେ ଶାଶୁ ଘରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପଘରର ଚିନ୍ତା ଏମାନେ ବହୁତ କରିଥାନ୍ତି। ବାପଘରର ଚିନ୍ତା ଅଧିକ ଥିବା ହେତୁ ଏମାନେ ଶାଶୁ ଘରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପଘରର କଥା ଚିନ୍ତା କରି କରି ସର୍ବଦା ଟେନସନରେ ରୁହନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ମନରେ ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ସବୁ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବି, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ, ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ବିଡ଼ମ୍ବନା ସେସବୁ କରାଇ ଦେଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ସର୍ବଦା ଟେନସନ୍, ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ଖୁବ୍ କମ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ ଏମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏପରି କରନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ହୋଇଯାଏ। ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରେ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ବହୁତ ଟେନସନରେ ରୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ପେଟ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଏମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଥାଏ। ଏମାନେ ବହୁତ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ 30 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ, ଟେନସନର କାରଣ ହେଉଛି ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏମାନେ ନ କଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନ ବୁଝନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟଟି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଟେନସନରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଶରୀରର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଧିକ ଥିବ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିବ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କର ଟେନସନ୍। ଅଯଥା ଗୁଡ଼ିଏ କଥାରେ ଟେନସନ୍ ନେବା। ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ନିଜର କାମ ନିଜେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟେନସନ୍ ବା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା କମିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଟେନସନ୍ ଟିକେ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।